अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह किचन से हो रहा है और गरम गरम क्रिस्पी पराठे से बेहतर आगाज़ और क्या हो सकता है। पराठा खाने के बाद कपड़ों को मशीन में डालकर बटन दबा दिया है। अब ये कुछ देर में साफ़ सुथरे होकर बाहर निकल आएंगे। काश इंसानों के दिलों को साफ करने वाली भी कोई ऐसी मशीन होती। आजकल के दौर में सबसे मुश्किल काम कपड़े धोना या किचन संभालना नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद मुनाफिक रिश्तों को पहचानना है। ऐसे लोग जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। जब तक वो मशीन अपना काम कर रही है, मैंने सोचा फटाफट दोपहर के सालन की सब्ज़ी बना लूँ। आज बन रही है जी आलू गोभी। सब्ज़ी काटते हुए अक्सर मैं सोचती हूँ कि मुनाफिक रिश्तों को पहचानना भी बिल्कुल सब्ज़ी साफ़ करने जैसा है। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक और ताज़ा लगता है, लेकिन जब आप काटना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि अंदर से कोई हिस्सा ख़राब तो नहीं है। मुनाफिक इंसान की भी सबसे बड़ी यही निशानी होती है कि वो आपकी मौजूदगी में आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेगा, आपको दुनिया का बेहतरीन इंसान साबित करेगा, लेकिन जैसे ही आपके पीठ पीछे घूमी नहीं और उनकी ज़ुबान का जहर उगलना शुरू हो जाता है, वो दूसरों के सामने आपकी खामियां उछालने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। मुनाफिक रिश्तों की दूसरी बड़ी निशानी ये है कि वो आपकी खुशी में कभी दिल से खुश नहीं होंगे। आपकी कामयाबी पर उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, अगरचे वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करेंगे, और जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो सबसे पहले गायब होने वाले भी यही लोग होंगे। ये सिर्फ मतलब के साथी होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मुनाफिकों से गिला करने के बजाय अक्लमंदी ये है कि हम उन्हें पहचानें और खामोशी से उनसे दूरी इख्तियार कर लें। अपने दिल का सुकून किसी ऐसे इंसान के लिए बर्बाद ना करें जो आपको मुखलिस ही नहीं है। मुनाफिक रिश्तों की एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि ये आपको सिर्फ तब याद करेंगे जब उन्हें कोई काम होगा या जब वो अकेले होंगे। जब उनका अच्छा वक्त चल रहा हो तो ये आपको पूछेंगे भी नहीं, लेकिन जैसे ही उन पर कोई मुश्किल वक्त आए तो उन्हें सबसे पहले आपका कंधा याद आएगा। या आपकी हमदर्दी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो उनके पास बहानों की एक लंबी लिस्ट तैयार होती है। अक्सर हम जल्दी कुछ लोगों पर यकीन कर जाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं या किसी के राज हमें बता रहे होते हैं, लेकिन याद रखें, जो इंसान आपके सामने बैठकर किसी दूसरे का राज अफशां कर रहा है, वो कल किसी दूसरे के पास बैठकर आपके राज भी बेचेगा। मुनाफिक कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। उसकी महफिल बदलती है तो उसकी वफादारी के मयार भी बदल जाते हैं। कुछ लोग मुंह पर तो आपके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो बातों बातों में आप पर ऐसे तंज के तीर चलाएंगे कि आपका दिल छलनी हो जाएगा। बाद में बड़ी मासूमियत से कहेंगे, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तो तुम बुरा ही मान गई। ये दरअसल मजाक नहीं, ये उनके अंदर छुपा हुआ हसद और जलन होती है जो तंज की शक्ल में बाहर निकलती है। सच्चा रिश्ता कभी आपको महफिल में नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। ज़िंदगी में मुश्किलात और बुरे हालात दरअसल एक फ़िल्टर की तरह होते हैं। ये हमारे गिर्द जमी मुनाफिकों की भीड़ को साफ़ कर देते हैं। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर तस्वीर में आपके साथ खड़ा हो, बल्कि मुखलिस वो है जो तब आपके साथ खड़ा हो जब दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए। मुनाफिक सिर्फ चमकते सूरज के साथी होते हैं, अंधेरी रातों में सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। जब आप ऐसे लोगों को पहचान लें तो उनसे लड़ने झगड़ने या उन्हें बदलने की कोशिश में अपना वक्त और सुकून बर्बाद ना करें। बस खामोशी से अपने दिल का दरवाज़ा उन पर बंद कर दें, उनसे एक महफूज फासला इख्तियार कर लें, उनसे सलाम दुआ ज़रूर रखें, लेकिन अपने दिल का राज, अपनी खुशियाँ उनके सामने खोल कर ना रखें। अपनी ज़हनी अमन से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता कीमती नहीं है। अच्छा जी, अब मैं साथ साथ सालन बनाऊंगी, साथ साथ हम बात करेंगे कि मुनाफिक लोगों की एक निशानी ये होती है कि ये सच के साथ नहीं बल्कि अक्सरियत के साथ खड़े होते हैं। अगर किसी महफिल में 4 लोग बैठकर आपकी बुराई कर रहे हो तो मुनाफिक रिश्ता वहाँ आपका दिफा करने की बजाय इन 4 लोगों को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देगा, और जब अकेले में आपसे मिलेगा तो ऐसे जाहिर करेगा जैसे उससे बड़ा आपका खैर ख्वाह दुनिया में कोई नहीं। ये लोग हर महफिल के हिसाब से अपना चेहरा और रंग बदल लेते हैं। मुखलिस रिश्ता
آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اکیلے میں آپ کو سمجھاتا ہے، لیکن منافق رشتہ آپ کے ساتھ ہنستے بولتے ہوئے بھی اندر ہی اندر آپ کی غلطیوں، آپ کی خامیوں اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان باتوں کی ایک فائل تیار کرتا ہے تاکہ جب بھی موقع ملے وہ ان کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کر سکے یا دوسروں کے سامنے آپ کو نیچا دکھا سکے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان کرنے سے ہمیشہ گریز کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ میٹھا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو لوگ منہ پر حد سے زیادہ مکھن لگاتے ہیں، آپ کی ہر بات پر بھی جی حضور کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خوشامد کرتے ہیں، ان سے تھوڑا الرٹ رہا کریں، کیونکہ سچا اور مخلص انسان کبھی کبھی آپ کی بھلائی کے لیے کڑوی بات بھی کہہ دیتا ہے، لیکن منافق کا مقصد صرف آپ کی باتوں کے جال میں آپ کو پھنسانا ہوتا ہے۔ ان کی زبان پر شہد ہوتا ہے اور دل میں زہر ہوتا ہے۔ منافق انسان کا ایک پسندیدہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دوسرے پیاروں کے خلاف آپ کے کان بھرتے ہیں۔ وہ بڑی معصومیت سے آ کر کہیں گے، پتہ ہے فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، مجھے تو سن کر بہت دکھ ہوا، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ بظاہر وہ آپ کے خیر خواہ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ان کا مقصد آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ڈالنا اور آپ کو اکیلا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے چغل خوروں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ اگر منافق لوگ کبھی بھولے سے آپ کی کوئی چھوٹی سی مدد کر بھی دیں یا کوئی احسان کر دیں تو یہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنے سے باز نہیں آتے۔ یہ بار بار باتوں باتوں میں آپ کو اس احسان کا احساس دلائیں گے اور جتلائیں گے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا۔ مخلص انسان تو نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتا ہے، لیکن منافق نیکی کر کے اسے آپ کے گلے کا توق بنا دیتا ہے۔ منافق لوگوں کو ایک بہت عجیب عادت ہوتی ہے۔ جب آپ دن رات ایک کر کے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں یا زندگی میں کوئی بھی بڑا یا چھوٹا مقام حاصل کرتے ہیں، تو یہ آپ کی محنت کی تعریف نہیں کریں گے۔ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے، بس جی اس کی تو قسمت اچھی تھی، ورنہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ یہ آپ کی محنت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی کامیابی کو تسلیم کرنا ان کے انا پرست اور حاسد دل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ آپ کا موازنہ دوسروں سے کر کے آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ابھی بھی پیچھے ہیں۔ دیکھو فلاں نے یہ کر لیا، فلاں کے پاس یہ گاڑی آ گئی، فلاں کا گھر کتنا بڑا ہے۔ یہ باتیں بظاہر بہت عام سی لگتی ہیں، لیکن ان کا مقصد آپ کے دل میں ناشکری اور احساس کمتری پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ آپ کو آپ کے حالات میں خوش رہنا سکھاتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے اس کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ جب ان پر کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آئے گی تو یہ پورے خاندان میں رو رو کر ایسا طوفان کھڑا کریں گے جیسے دنیا کی ساری مصیبتیں انہی پر آ گئی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ جب آپ کسی بڑی تکلیف، بیماری یا پریشانی سے گزر رہے ہوں تو یہ آپ کی تکلیف کو بہت چھوٹا کر کے دکھائیں گے، ارے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ تو اس سے بھی بڑا اور برا ہوا تھا، تم نے تو بلا وجہ بات کا پتنگڑ ہی بنا دیا۔ منافق انسان کے اندر دوسروں کے لیے سچی ہمدردی یا احساس ہوتا ہی نہیں۔ آج کل کے دور میں منافقت صرف آمنے سامنے نہیں ہوتی، سوشل میڈیا پر بھی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے واٹس ایپ سٹیٹس ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھیں گے، آپ کی زندگی پر پوری نظر رکھیں گے، لیکن کبھی آپ کی خوشی پر ایک چھوٹا سا مبارک ہو یا ماشاء اللہ تک نہیں لکھیں گے۔ لیکن جیسے ہی انہیں کوئی منفی بات یا آپ کی پریشانی کا اندازہ ہوگا، یہ فوراً متجسس ہو کے معلومات لینے پہنچ جائیں گے۔ ایسے خاموش تماشائیوں کو بھی پہچانیں جو صرف آپ کی زندگی کا تماشا دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ دنیا ایک میلہ ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، چہرے پر چہرہ سجائے۔ ان منافقوں کو دیکھ کر کبھی مایوس مت ہونا۔ جب ہمیں کوئی دھوکہ ملتا ہے یا کوئی منافق کا چہرہ سامنے آتا ہے تو شروع میں بہت دکھ ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یقین جانیے یہ ٹوٹنا بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے بر وقت آپ کو سچ دکھا دیا۔ اپنے کچن کو
अपने खूबसूरत आशियाने को अपनी मोहब्बतों से सजाएं। मुखलिस रिश्तों की कदर करें, चाहे वो गिनती में सिर्फ 2 या 3 ही क्यों ना हो, क्योंकि मुनाफिकों के बड़े हुजूम से मुखलिस रिश्तों की मुट्ठी भर तादाद 1000 गुना बेहतर होती है। अच्छा जी, सालन तो तैयार हो चुका था। अब मैंने सोचा कि साथ ही रोटियां बना लूं। भूख भी बहुत शदीद लग चुकी थी और बच्चे खाना मांग रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बनाकर बच्चों को देती हूँ। मुनाफिक इंसान कभी 2 लोगों को हंसता खेलता नहीं देख सकता। अगर वो देखेगा कि आप किसी दूसरे मुखलिस रिश्ते के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात से हैं, तो वो बड़ी चालाकी से बीच में आएगा। वो डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि ऐसी गोलमोल बातें करेगा जिससे आपके दिल में दूसरों के लिए शक पैदा हो जाए। मैंने सुना है वो आजकल कुछ बदले हैं, ज़रा संभल कर रहना। ऐसे जुमले बोलकर वो खामोशी से तमाशा देखता है। याद रखें, जो रिश्ता आपके दिल में दूसरों के लिए शक और नफरत पैदा करे, वो कभी आपका मुखलिस नहीं हो सकता। अच्छा जी, सारे काम करने के बाद बहुत दिल किया कि आज दही भल्ले खाए जाएं, तो फिर हम बाज़ार चले गए दही भल्ले खाने के लिए। ज़िंदगी का नाम ही यही है, काम, ज़िम्मेदारियाँ, अपनों का साथ, हर हाल में मुस्कुराते रहना। उम्मीद है कि मेरे इस लंबे सफ़र में आप सब मेरे साथ रहे होंगे। आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।